tini zarani news bai kopin norok paika te o isuno tuwi ani je sima joti norok paika norok belai sewati panti paika belai hambai te norni media channel bisingti jara nai rok borno bong hambai nai sei odapani je jungjal kalai chin dafarok khaksangai mayang tongmani lama siang tongmani borno anghaina hai je ani sukma joti kerong barani tong kerong raitani bisingti bo hai kesin dafani sai ya phangyareng sini manthai ba tongthai abo dabiya ka aborong tibo sabono kai angbo facebook ala nukha ka babona anga serious ungjagya bo jotono thansang nani hito tabo oro hotat korea dili thangpuru tangi ringi khabo kaisa ani bo bokhaule sungmung phaikya tamni baga hati sakana okok to agi election is sakang tipra motha sorwarno angsabo saka GMP जनजाति मोर्चा आदिवासी कांग्रेस ते जत आंचलिक पार्टी तो फाइक्या कॉम्बेस हिंका माके बरनो जत रिंगे बरबो तिप्रा संयाबले बरबो आं बन लिटार कत कत रे मालाय साव बरबो बखाखाय दुजां तंग फे लामा माय हांखाय तो जोंबो मोसागाना फनो थलाय मा तंगले हिंका आं सालसा बांला हावो चिनि बरम गोनां गामिनि देबरनो थैथेंखौ te kharoksa engineer bin bung salia government chakri khaitongba जों salsa bolong lama koroi thupuru masachi ni gana soksa sutong haja yang kai leng lai jamutri thangjak engkai yang da kami ni ang khai je masa tongwan digi na tongwa haipana ani gana kai hor musung burum burum to kai ngan kai masa engkai yang kai jotin masa sobrokan sa phai angka mukri thangjak ni jin to thoitung bohang kodoma tolao ang okong tang masang dukoni kok sate sate sabdang ni kok saitang okong sakang kai ya phangono sung tamung tongha tamung tongya sung abono buje sujan tabo all paithak ni jara hma hai bini je netrito bai tipra sorok jotono phaika asuka phaika orwa ani belai khaina bakhaba english ke pen ani ekdom soli pen tongo ang bobai gana gana tongi pojonto kok sanani ani budiron thasabani nani bonobo upojok tongmalia bagai angabam bena sakang samane jara regular media nai tonero khakha gana tole greater tipra no ti political khanya nai ke nei pila habing tibu ka pura anok bokok jakha abo 28 তারিখ অক্টোবর 2021 anthan de dutung angkai anthani anoko phai bokok atain bino ang okong tamsa ang saiman ka aro je boror no bini je yaksi yagra garing khungsa tangha ka jeng saimano sungmal kongrui nango busu bo kontham hapiwo angka pala kongrui nango abon pore kasara support bonango omo haike je support nei je eta tipra mothani nok tangmani কিন্তু অ নক তাংমানি তামো নুখা ngale tipra motha nok tangmani aro na pala musuk kona burini pala bo krui sungmal bo krui haina support bai simino budu bai sim khalai mahai anga prun saimangka karon je leader obinar phaha paika borok leader bangjago khnatung joton takuro leader bangjago tani bagai ke chitle kom ticket kom MDC 28 jona si engke MLA 20 jona engke busu paika ata je 20 engka kai जों saimano 48 jona si engke leader bleno gobang nangle dofani samung tawan suktum ang horizon deborma kisai mesa serengka hane angno joton angno koina angno jamai ni wansa ko khlai ma hai khlai man tawan suktum boi baksa no koekson khayro kok du boi khayo comment no go siu nogo aso ko simino boma saitung so ek budu boi saharo nengtai busuk noko simi aso go saitung nai engka ang saka biangti sana tak sadi lamas kerika kara ancolik party ka sepas kerika patol konya tongo bo thangi sepeke BJP engka tipra moto thana mane angaro jaga sijalia soyong ras paribar ni chini je protinidhi sin tipra sani bubagara ang bo sigar khaya to angle bon bubagara hinlia bana jehetu kaisa conference de khlai ka ang abono sobe masawo bo taisa kubui
dofana sabna angkai bin bo uklok busang na hari teksa tenderness na nangnai teksa bobo sincere ding na nangnai teksa humbleness na nangnai bota wansuk jon ta tabuk ti prasara excited ngai seng bobagra na ang nang hunai wansuk la yoi waisa na election hunai bisi kutungma bobagra ga sal thang ang new generation tabuk englai tamani abonot sini borok bonotui da binle rajbari bo tongo rangri bo tongo একটা কিছু খাইমারন হিওয়ান সুমানি ববা দামান খাতাবো आङो जनगण सोंगो आं बिनि बिरुदि सोंनाया आं बनो फार्स्ट 2 तारिख एप्रिल 5 तारिख एप्रिल फेब्रुवारि सिना त्रिपुरा मता खामानि 5 तारिख 3 दिन पर आं मालायखा राजबारिबो तिनि बरम गोनां दासि दाम संगवा प्रनु बंनो आं नुगो ताइ ताबो एमएलए रंजित देव बर्मा बो तंगो ताइ मिस्टर सुमेन द बर्मा संग तंगो ताइ को एकजन चेरे स्टुडेन्ट बतो आफुरु आं बनो कागज पत्र डकुमेन्ट रैखा bo kagoson rikha engka ang norno bojotono tabuk philip punuman anthony kaisa memorandum phlajak 41 pata in details iko mobonang riyo apru bono rikha ebang abone respond national human rights commission reply mamara korok ang bono jotton rikha paitho oro tam tong oro 184 jon raja tongo bumung tongo bo bosor bosor refugee phaika abone bo tongo 1971 jara sini hano sekpeni sabba bangladesh refugee phane abonin sangka urjak tongo ngkaite nini merger agreement kogo tongo instrument accession kogo tongo tai je north eastern delegation act ni kogo tongbayo tai citizenship ni bosmoyo সংবিধান কার্যকরী খাবর যত ল বাই ফিট খাইয়ে ওয়াওই সুবো একদম লাঙ্গা নাইথকা বেখরে রিজাক বথাই রিজাক সেবজা হাইকে आं आफुरु बर रिमानि বনতাম সাকা নিনমা পন্যার বংক মাইয়া নং খাইমা খাইদি आनंद नंग अंतत दिया जाते सिनी विधानसभा जरा सबिन आं खायना रि आं खाय ग्रेट आपति प्रलाय नों साके फायदि तफान बय फायदा बासन मारि न आं 5 तारिख तफान थाङे घोषणा खायगा थाङे मालन जनि बास अ कोन तिनि आं तांनि मासांकाय जे तिनि ब साका थानसा फायदि थानसानि कक सावै जतन थानसांखा आ जागा थानसाव साबरिंलिया बिनि कैसा नैतिक आबना आं correct incorrect nabono correct nglia wrong ni por hanga kaito bo sikon jagano incorrect bo somoyo party sangoto khamani sakang GMP ni leader no tiprasar no janajatin leader no bin kata songrok sible jisun korta songrok ringga ko dofai dofai sanan tongani je sini problem obo hangkha sung phadi tabuk joto thamja khlaiye wan sumong kasangan norok bo GMP ni khai tongo suboston ka प्रशासन असोका हाइपना चिन परमानेंट समाधान करई हने ब जतन बन बुबा ग्रहण जितेन चौधरी साप चंग बचिनि श्री बरम गनां जितेन चौधरी संग बन मानिवो दारारा सरन संग मानिवो बन मानि हा केबस करई नका निनि जनजाति मुर्सनि बलिदार मानि हा तंबा तागि मासा मासा बरम गौ थाका दा बिनि आरवे एमन संकिनता बखा किसा मिसा इंग्लिश रंगा हिंदी रंगा आबहाय लिदार पाना बिनारा एमन बखा चिकन माने साइसुना आंनो एमएलए बना आंनो एडिशन एमडीसी बसानाय आंनो एम बसानाय आंनो एमएलए बसानाय आंनो ताबु मंत्री साना बयता वाहलय तंफिया एकदम आंखाय जाखापानो काफिगे काख्रुबै फानो तैससे मंत्री सालायसन ना बहाय एमलाय तंबायो बिसिं यांग बीजेपी हता आउदंले मुति फना अंको थांपाय का अंका खबर माला थांपाय का अंका मालाय माने बुइ सालायो बर बीजेपी अंका बीजेपी नि बिसि आनो साहरो अंकाय आं तो बीजेपी बुखाया आनी नरक स्पेशल नुखना आं बीजेपी नो साबले बीजेपी नि तिप्रास परमानेंट बर तंग जनजाति लिदार खुनु दिन आं साबले आनो रोड मैप नुलिता आं दफायक तिन कां तंगो तिनि सजरा आं आसो गवानि वाइ थामनक तख्रुक जाफानो हमकि हुजिति तो वासेबायनो 2 तारिख इलेक्शन इले खामानि पाइमान परेखा 3 तारिख 4 तारिख खानारो वासेबायनो पेट्रोल 20 लिटार पाइ न हुक सगै थाबला खायन पनो हमकि दिजखो आं हायपासो ताखो नों रेखा तक हम को निनि कपाल सुजाक आनि कपाल सुजाक दङ निनि यागो आं थिना तमा थिनै ब्लाबो तो हे देबा कायसा हानिमुन खायन था प्लान सा था प्लान बाइक खुर थिदे आं काय हानिमुन ह मन करय थाय जबा बरनि जीवन कुनु सार्टेन करिप्ला आइदासरि गां तिनियाव मेडे तंग अगबन आं ताखो कुनो वाना याखां मा सावंकाय ताबो जों वाना गने कि छुकरि एंका ताबो बाक्सा आंचलिक पार्टी ताइन आं लिया नै नेशनल पार्टी को थांकाय न जों माइगला गनां सोनाय रां
kopulong sende kopulong Almira kopulong nai ta Kongres besang sobis fekena seng ekdom pura ko rangsak ni yaklik khari ke manjau nai hob relai jau asal ni route map aro thangai Delhi thina ang rangsak ni khoni tongo aro ni o khoni ni mani tu ni route map se krui thangai aro thang saimanai borok opojok to singi meko nini thangai buku ko saiman pano English ring pano boy kok saiman pano nini je ohani besaruni nature of human fundamental rights under the written constitutional provision of the written constitution of India arni provision tamo violation khan amo thangai suit langai yasi bogi musugo mutingka bono bujogo suku khala baka habna nangai bele tabo sejara abo hai document rimana kebo grei tini medem iso no CPM ni even parliament MP several person ti prasar onka kuno dino thangai parliament sini problem no thawi sai sasa ba jeseng muti tamani tini je borok khari phai national international refugee ni rang sawoi phaimase borok sita mukhomantri borok sikka mantri borok bacha asu dikha asu besar bong tola tonglai sita bo khai no dalal rasati khai ma kesen ngai sukka musuk bazar dalal khai phalai lap chalai ma hai political dalal khai musuk dalal khai ne ro bisile mamuya 500 1000 mai phelai jau gachin ti prasaka political dalal tabu Kongres khanya ro political dalal si bongthan kono parmani sukru borok khana khara to anu saton masil jaktun ga CPM khanya ro bagi samni dalal 10 dalal ta BJP khaitana BJP Janajati Morcha nai thakala bulai bersini yang dekai tahu rangni boksa ngai sene ganang lai temun hare ni department kaisa se onin department e se neng fulfill khlaye ni duty neng khlai miya usang Kongres tanggui aro tribal fair of phai amul khai nakaba ST rong bagai ka Kongres ni je NSC aini je khainai samrat rai sang tangi phai khai bege no boro gotam no sinti prasan saimanu kise misa khana kangai no sudi rai bormon year fit to become eka mukhomantri minister ni sire se horizon development khai jesuba ko kaham saitene musuk gada bat parsara kichu comment manya sengki sudi bormon sambai tar korlai mana moton singha ansia deba ha tahu sudi bormon ni baksa ro ma 244 sorry 125 amendment abono to ye beri sasuk bai tahu cinti prasar khukti ran tota turu sir kothon lai malis sakanga molom lai phano tobo ti prasan tahu Kongres namani ang be malai kha ang tine mede miso ang malai joto baino CPM leader wang malai tu ta malai tena bo ani borong ble ani satai sai pheta angka Kongres khani leader wang malai boro bang malai boro ani satai chau nenga mo hai khlaile India ang saka ano direct Kongres sabna kai tabu ang hala tung ready tung saka ang buzono ready tung kata mo ek number angkai joto 20 Sydney joto tiket bangani homo bangani plus arni joto karyakori block committee homo committee joto ni sini no authority mane janojati ni সম্পর্কে abone pore ka seng sorasori sab samay no Delhi be kok sana bagai CWC ni member ka hamar nai CWC tahu no sorry skinka all India wa sudipor mungkin invite member ane ti prasaka hani si malingang juripa mat totra si masana हमको कहना पड़ेगा ये हमारा मिट्टी है हमारा का जमीन है जल जमीन जंगल के लिए आप सोच रहा है कि हमारा तिपरासा के बारे कुछ नहीं सोचेगा तो हमारा हमको भी CWC में रख दो निनारो पॉलिसी वा आंनो नंगरी नहीं आंको समझा आंगारन में कॉल लगा आंगनी ऑल इंडिया नि पॉलिसी BJP नि पॉलिसी बजा डिफेक्ट आंग आपनो सवई आंग थांगे बासन नि मेफोर नंगाना CWC पोस्ट नि हरे किंतु हमको लगाई नों तिनि त्रिपुरानि आइनान भाइनेर बंशनकारि खा आंति प्रसंगारि करे आराबो नेशनल काउन्सिल BJP जनजाति मोर्चा है नेशनल काउन्सिल तो करे तो करे CPM नि फाइजौ सिनि कमरेड भाइया संबाय बनि पॉलिट ब्यूरो सदस्य till today there is no become any representative as a politburo member ano answer di demang kaporo sini tongo noi tar mane nin policy maker gerita ko all India committee tongo all India committee wo 600 plenary committee meeting rogo aro nang kok sana sujug bana mano 5 minute phano feba nang jodi na CWC congress ni ka 39 jon angka nang bai 40 kai
অন্তত 10 मिनट ले टाइम मारनो प्रत्येक मंत्री 10 मिनट का अंतत माफ कीजिए हमारा त्रिपुरा का समस्या बहुत गंभीरता हो गया है इसलिए हमको थोड़ा 10 मिनट बढ़ाइए हमको तो बार रिप्ले आं सालसा भोपाल को मासासना भोपाल आनी मेसेज ताक बोलो gitu ताई वेस्ट बेंगल मत दङ त्रिपुरा मते खरनै दङ आफुरो आना 10 मिनट सामानि आधा घन्टा लाई थांबानो बथाग हिसिंलियाले 1.5 लाख बरक भोपाल आरो पिप्लानि भोपाल पिप्लानि तो तंग सिंनायदि बानगो पिप्लानि के बुंनो खोनागा तिनि सानथाका त्रिपुरा सरक आरो थाङै काली मन्दिर हिनि आं आरो थाङै वाना कासिं बर थुंकाय 10 नि काली मन्दिर सारो एरिया तर मासे पास होय कानिङनो आरो थुइ माफे जों थुताय जागोन दि वाना मासिंसा बरले बुसुति एरजाक बुसुति गजाक सिले बजागा तंग मासरि बथप लेना जागा तो तंग बुनिके इस्कन मिशन जगन्नाथ पुरी मन्दिर हमग मन्दिर हाँ जत हिनि त मन आबताम बगैबा विभिन्न जागा फेके बर थां थुयो बांग्लादेश फाइ फेके अंका आरस थांग रबर कयथि आइसे भाई अमक थे आइसे अ कौन तंग मासा तिनि अब मेरे मिसे मासा सोंमानि के बेंक सामान के बेंक नानो सोंमानि बां पइथेंया सिनी बुबा ग्रानि जाबो सों तलाय माने प्रदुजी बन अंसाका हर हमेशा कहे रहूंगा जब तक कोलकाता का बारी गर्ज जमीन बिक्री नहीं करेगा आपने त्रिपुरा के लिए आप कुछ नहीं कर पाएगा टाटा बाय बाय आपको हम कहूंगा जरूर आपको कोलकाता का जमीन जो पुराना घर बिकना होगा नंग आपको फलिया सकता हूं ना थांगे आरो हादुर खिदालयो बिचका सरी इनका बंगनि मैनेजर होते कुकमैन वाचमैन दूध रिफाइनाय साबो वानजै गेटकीपर वानजै सुंगिना दे कोलकाता हो उनो साइड नंबर बालीगंज सर्कुलर रूट कैंटनमेंट रूट बुंना बनो कोलकाता वेस्ट बेंगल टाउन एटो नाइदि फुंसे सखनाय दुतला दालां कसाक सरी त्रिपुरा हाउस नि मारुफिया उनो साइड नंबर त्रिपुरा हाउस उनो साइड बालीगंज सर्कुलर रूट कोलकाता वेस्ट बेंगल दिके ससपा नेटा फ्लाट चका नाइने दारा खानाय रनाय नाइदि आं नानो कुबैदा साइड आंका पुलिस सकां देश देशान्तरे जाइते देव तुम्हार संतान ने रवीन्द्रनाथ कविता से आगे सारे पड़ो सोंमान मा बिगुरुंगार बुंथा मा सोंगो केरल थाङै केरल काइसा बिगत तंगो हाँ थाङै नों तामिल थाङै तामिल काइसा बिगत तंगो आंध्र थाङै आंध्र काइसा गत कर्नाटक थाङै कर्नाटक नों काइसा नांसो कर्नाटक सिका गाय परब थाखि आरो बना पथे गाते गाड़ी मोटरसाइकेल आं खिलायते नो चाबी साबारि जायगा सिकक से करै सिकक बुं कल्चर से करै खा कुबैदो थांनायटा सिनर आगर नोंगार मोटरसाइकेल लामा ब्रेक लांनानै ओंखा ताला गोनां चेन जाक्से आनि गुरखा बस्तमफ्राव सिबिजेट हिरो हन्ना लाङै रिख्लाय थांबाय कटाल आफ्रान लोगो लोगो ते खुंनि थांबायसो बांकारिसि बाइके ताल बखा सासे मालिया गातनि अकाउन्ट तांसा थानसा सामसुं अभिज्ञता गेरारि खालायगारि दफा दफा माने बेरायग्रारि नोंगरा कुनो कम डिग्री परिफेका इंग्लिश रोंखा हिंदी रोंखा जत रोंखा नै बाइके प्रेजेंट खाने सोंलिया आं तिनाव तो मुइतो खाना यो तिनी थानसा कक सवय जखन सिटिजन एमेंडमेंट बिल एक ना थांप्रो चिन त्रिपुरा ने आफरो रिंजा खाबले अमित शाह संबाय आसाम बावना 2.5 घंटा माला लेखा आं थांया पानो सब चिनि बरम गनां सुनासरन देबरमा सुंगिनै बना बिनगो थांगा न लिस्ट लास बना सिरका सबसा ताम साकाबो साइरका आफरो चिनि रांकल साबा तंगो ताबो चिनि दाजगदि जो तंगो एंथनी तंगो बिश्वजित कलय तंगो पाताल कन्या तंगो अनिमेश तंगो गायताय मेबार कुमार तंगो तै ताबुसिनि जे एमएलए बरम गनां चित्तरंजन देबरमा तंगो ओ ताबुक जे एडुकेशन एम फाइने बो तंगो आ समय आसाम बनो 2.5 घंटा कक सामानि स्राय सेर आफु बसाव नर नि संविधान को दिगनो वायलेशन का अमहायनरा प्रमाण का न संविधान फ्रुदि आं अमित शाह ना आं नाय अधिकार फियाबा नर अबाहिका आनी सरकार बीजेपी सरकार आनी सरकार अमाहिका ते सतुं उपला काफला क्लासजों बायदंगै नंगनो जों पार्टी गखला एरेस्ट खालाय जेल दाना जेल खालाय फायिकुनो सालाराखसि बरक सिरिं उपला काफला नन खायरलि खातो कुबैकोनो साइगोसिदि आ सम हामपा हेपानो आनो सेलेंजनाय रखनादि तापति नैता नरेंद्र मोदी द्रौपदी मुर्मू तो जदि न मैसनी टीवी चैनल चागरे को हरिजन देवरमन त्रिपुरा 5 बखुमाल तो आंसि बेगरा खुंसका आंसो 2011 सिनि सामानि
जनजाति का अभी तो क्यों राष्ट्रपति ने नहीं बन सका? राजस्थान में मीटिंग होंगे, हरोबु पालंग फ्रुबोंगो, निनी दिल्ली वो पार्लियामेंट कैंटोनमेंट को एमपी ने कैंटोनमेंट हॉल 2 नंबर सासम बसर वाइसे से मीटिंग को 6 मास एक बार मीटिंग कॉल खाई जागो आठा चिठी बुरुम बुरुम तो अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद नहीं ऑल इंडिया नि रेजिस्टार खाई सुजाते आरो फागन से कुलासे संग ताबो केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा संग आरो जतन सदस्य वाइस प्रेसिडेंट इनका आं तिनी अकन ताम साइट हले खाजन ताखोते बुखरो तिनी बुबाग्रा ताबो खदार के याथाय सिलाय तिनी रक्त बुसुक तो आं साइमालिया এই জঙ্গলে কয়টা সাব রয়েছে হিমাহাই বাংলা সালাইমাহাই অ বলঙ্গ বেঙ্গল রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার বুস্তঙ্ক মাহাই আং সাইছিমাইয়া তো তঙ্ক কুকুরিকা মাসুম মুসু তো তাগো ত্রিপুরা সবাই তঙ্ক ইনকে বড় তং মানে বতাম বতামনি ইস্যু তং বতাম নাই তং বরনি কোনো এজেন্ডা নুগলিয়া কোনো প্রেস রিলিজ নুগলিয়া বইনি হারংলে বড় ম দফা দফা সাতিছিলে ম স্ট্যান্ড পয়েন্ট কা তাওই এনএলএ টিউশন কয় বছর ধরে আংখা বনি অ্যাক্টিভিটিস বত ওয়াঙ্গ কিসে মিসে বড় খবর খানাবো के रंग थुम खायang कोना कोनी ओको के तो कोनो একটা এজেন্ডা প্রপারলি বরক তাবুক जों मुति मुति खाय कथा যতন কাছে জমানা পরিবর্তন নঙ্গো যুগ পরিবর্তন নঙ্গো বাংলা বাই সাইন্টিফিক जों सेमन आगि खबर खाना का रेडियो सिमी सिसिन संबल टीवी फकरै 1982 के एशियन गेम फ्रो पहिला सन टीवी थासे खवाय टंगा फ्रो दुलाल चक्रवर्ती ते बंदना दरने चिनि मास्टर नि बंगारा जों पा 4-5 किलोमीटर हासल थाङै जों नायले टीवी मा फनायगा नै टेलीविजन पुन का थायो अब काल ब्लैक एंड व्हाइट का आपरे एशियन गेम दिलियोंगो मानालियो का ngokong tam sangkai tabok sini produksi hotar ko ya je obo bin moto peace ring mani baga I am agree with him peace angte बनायो शांति का मतलब शान का मतलब हाँ खरकसा वर्ण अधिकार फैते वंचित खलायो आसुक्काय हिंदी बे खिलाफ जिंदगी अमहाके वंचना खलायो disregarded isolated detain खायो लाइफ न एक्सप्लॉइट खायो आ जगाव किसु बरक जलिनाय तुंफला खायफ्लांखा बरक तिनि बायदंगै तिनि बर इंडियन ल बायतका जोंखौ माने हिनि सिलायराम त बरन ताबुक रिं माने नों तामरिना बागै रिंखा आं तिनि ओ मेडियाम स्टे जनगण वसंगो तिपामथा नि जे एक्स चेयरमैन ताफोन ब सुप्रीम को नं साइदंखौ आं संगो नों तामो बरक फाइकेल नों तामनि मानाय दिल्ली गवर्नमेंट होते ओ लोग एनएलएटी आपस दिल्ली का साथ बातचीत करके सरेंडर करेगा मतलब पीस तो करके आएगा उसका बाद आप क्या दे सकेगा संविधान का अधिकार आप तो हमेशा कह रहा है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन बहुत रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल एक्सेप्ट अभी बहुत बढ़ गया आप बहुत दुख का बात दिक्कत दुख का बात महाराज प्रदोत आप कॉकब्रो भी नहीं आता है इसलिए बहुत दुख है रॉयल फैमिली का कोई आज तक कॉकब्रो में पत्र लेखा हिसाब नहीं देखा हमारे पास है बहुत पुराना किताब भी है रासमाला भी है कोई अदर कॉपी बहुत है हमने कलेक्शन किया लेकिन अभी तक त्रिपुरा का राजा कॉकब्रो लैंग्वेज से अपना भाषा को बहुत नीचे दबा के रखा मतलब पायदाल का नीचे रखा इसलिए हमने आज हमारा त्रिपुरा का समस्या एक नहीं हो हमारा पूरा शासन क्षमता अधिकार वो तो डाल दिया जब मर्जर एग्रीमेंट क्या कहा गया था उससे लेके हमने कोई भी आंदोलन करना चाहिए था लेकिन ऐसा नहीं है कोई हम ग्रेटर त्रिपुरा लैंड सेपरेट स्टेट मांगेगा जो बांग्लादेश से आया था वो कैसे आया क्या हुआ उसके बारे में कानून कौन सा अधिकार कार्रवाई किया लागू किया वो भी कुछ नहीं कहा गया तो संविधान में तो है तो एक नागरिक मिलने के लिए आर्टिकल पार्ट 2 आर्टिकल 5 से 11 में जो कहा गया था उसी माध्यम में कोई भी इंसान कहाँ पे कोई राष्ट्रों का आके ले सकता है ये पार्लियामेंट का बात एक नागरिक बनने के लिए भी पार्लियामेंट में बिल लागू करना चाहिए और 20,000 25,000 कोई भी लाख आदमी को नागरिक देने के लिए पहले कार्रवाई होने से नागरिक होने का बाद तो राष्ट्रों का अधिकार और हक मिल सकता है लेकिन त्रिपुरा में ऐसा नहीं हुआ तो
हमारा भाई हम तो उसको कोई 20 में नहीं हो, उसको खेला में नहीं हो, क्यों को पढ़ के देखो, ये हमारा बांग्ला में संविधान है, तो ये तो हमारा बांग्ला का संविधान। हम कोई किसी लैंग्वेज का हम बहुत तारीफ करता हो, क्या बांग्ला, क्या देवनागरी, क्या हिंदी, क्या चाइनीज, क्या रोमान, कोई भी है, दुनिया में जितना लैंग्वेज है हमें तो सीखने का बहुत तमन्ना है दिल में, लेकिन ऐसा नहीं सीख सकता हो, इसलिए बहुत दिक्कत है, दुख है। ताबांग सने माखे जे बिनि अबने पाइथाक नि आंसर कमनो बतनि अ रिंग मा बाय जरे रिंग जानाय रक बंग बरं बतनि आंथां मेसेज सावो नरक पि जालियाव फायै 100 कोटी बाय 500 कोटी रां बाय ता फायजा बायदि आं साव नरक तो आसु थै रिखा सालखो दङ खायगा आंबो दं फायगा जोंखो थालाय मालिया जसंगा फायगा आनाबो दल तंमानि डिउटी तंबाव खिपलां थांखा साजुं थुमां थुमां 3 मास तंगै काबै सेसे मेसे गभर्नमेंट रे मा फायगा फाइना मुसुं फायमैया आं खाजान ताखौ बखरो अबनति इंटरव्यू ना का आं सालथै हिस्ट्री सेकेन्डआव न एनालिटी बाके आसा के आबन ताम ताम मुखा गां ताक सनाय माका जे तंनाय दं बोरिं खा आबनो आं समर्थन खायो 100% किन्तु बनो अरतु बै जों खियो दानजा जों सायमानो आनो बयजनार मजुमदार थैथां आफ्रु डेपुटी सीएम 7 पॉइंट जो आफ्रु ताम ताम खनादि हरितन देवबर्मा फायका अंकाय बन ताम ताम खथांगाय थैथागे एमडीसी एक्स एमडीसी राजकुमार देवबर्मा बायनिया पारानि बनि पारा बरो खनाय तंथुन कोबिले कमाय थेंगा मेमोरी पावर आना साहामियांगा चारे प्रिंसिपिनो हेंकाय बन आनो आइंसला निनि बागा आं को खलायका ताम ताम सिरो दें आं सिरो का 7 आं साका आनि जत केस तमन मा पारिनाय गानि साख्रि किफिल माननाय गाना लाइफ बैंक क्वार्टर माननाय लाइफ बैंक क्वार्टर सिक्योरिटी माननाय पास्ता खराबले आं परे साका आनो आनि साख्रि यासिन जत बेतन बरा सफिशिएंट बरा अफरा आं 2000 टाका सानो मात्र बिसका आग नॉर्मल खाफुर बसरी 500 टाका आसमयो आं सा 2000 टाका मारनाय ओंखाय अ 7 पॉइंट पीजी बाय थांगे पीजी मारनाय पीजी माने एस्कॉट का हाउस का मारनाय एबर जतनो देवा होइबे देव इंग्लिश टाइप फैसे दे मसे ने वासन बिनि खाय डेपुटी सीएम ने वासन बिन लेटर हेटासे आना वासन प्लांगे पुलिस ऑफिसर लाइन कोनी बगे जतनो ग्रेन खा आना कॉपी का से दिमका याफा पियाबा 7 पॉइंट ने का साबत लांग रे खानो कथां तको सेमिया दिलीप जी देवबर्मा अप्रू एसपी नि एसबी गबरम गनां केसब देवबर्मा एडिशनल एसपी रंगे पेंशन खाबो बकेंतो बिन नका बात खरा गां तागो थां दंगो बो आंगु सांग बन लेक्समनि बादानगो बानुलिया ग दिलीप जी देवबर्मा काय बिनि बसला मासा अंशुमान देवबर्मा नै ता हाई कोर्ट रेजिस्टर दाताम दं बिन बुफा सुङैनादि बानखौ हामजागो ताविना फानो बुमा हंकाय दिलीप जी देवबर्मा बिहिं बुमंका मैडम ने बुमंका आरती देवबर्मा बके एजिओ सागरि खबो पेंशन खा बरक सामने को वही लाइजा जत मुख्यमंत्री सामने को वही मुख्यमंत्री हेरबा चीफ सेक्रेटरी को बंगनि पार्टी नि सिद्धांत को थांगे फुनका हंका बा ताइनि लोगो बर तंनो हंका केस्ते समे खारदार ताइ 12 जना थुम तुकां बो कासे पासे लाग हामग्रै पॉइंट तो पिस्तल बाय आं साइ दं आं कोन हेसिजन खैया कारण आं दफानि बेमान खै तम नांग्रि तनायबा किफिलका जे का माने से किफिलका आं त बुंबं सेर सायक रका बराना प्र 10000 आं याफा क्लांथं माने किफिलका आवन बगे नानो के जो पाइलिया थंसुका बयजना थियासाक समरसदि थियासाक थंसुका बरा पासपोर्ट बनलिया ताव एम सरकार मुख्यमंत्री तंसां किछु गयमालिया एनुये कुन रकम थांगै दं ताई कैसे दल के ताम आवाज खजाव खा किसानी शत्रु दारा गय में काय बना जखा बथरने नांसा बबेलाय के सालाक दं खमलंग तंफ्रो निखे साका बरां साका थुंबय कैसे आवाज खजाव का आबो के ताम माने कैसे आरने रेस्टर माने आरो बरक ने कुइ खरां आंगाबो तिनि बनंनो फुमा को तो बुमुं फां काय हरु थांगै मानदाय गानानि आबो इंजिनियरिंग कॉलेज बं पारामुं सातपारा दा हिंता साइमिया बखाय 10-300 से चाकरी मानाय सुनील देवबर्मा कलक माय तंबो ह्यूमन राइट नि ताक जनरल सेक्रेटरी बस आनो आरने रेस्टर गना सर्टिफिकेट आं क्लाइंट लांगे बेंक समाय किबो या का ताक बं फुमा को
96 ang manjak ang media nango honoi tamung terkata ang si media nanti perasaan ke presiden sang tada kum kar senior nei jehok abani ke palok re ang tini khub ngokai norobai no kasakang ko bakha bajana kichu kre ang saka ang tini bo sawo yes dofa samna bagai royal sion produjino fit ek number tungu fiaba wansar bokas kandari husiar ni kobita tongla kandari husiar nang jokon kandari hinai se nang oro rungrom mani suli sidomia biang dinai bina masatrin ro kai to sung magic trungthai pa sung busai masok lo nei ta ko khasuk sible oro kichu tai sadane kre ang ta boso kaise हिंदी गाना tungu देश बदलता है देश बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है दंग बदलता है जंग बदलता है लेकिन दिल नहीं बदलता है आवन अर्थ तंग कब्र सखाय देश सलाइजा थांफानो कामसलि बेस रिसुम सलाइजा थांफानो बखाले सलाइजा गेबले जंग बदलता है दंग बदलता है जंग माने संसेने सभा दंग माने कसनि जे बाहाय का कायदा कानून सलाइजा कोन बखा सलाइजा गया abo hai khlaya sung tini angnane kachin kaisa party khamane je anchalik party rokbo kase ko ko agi brichura samhai toke pungmane toke ni khorang o kaisa na toke sim pungun so sinti prasara bo kaisa isutui songsakai toke pungai toke bang pungai tong chinai change khaimamle modify you ke ko nini ngo sia tungu constituency je kono songotoni registration number naragai bung bo change khaimano ideology bo change khaimano reaffirmation bo khaimano reformation bo khaimano fiaba tangai o toke kasabang tonga china heda ang no tin tipramotha khainero kagai tongone ang bokhano do tipramotha no bosa ang agi bo so tipramotha bayete busarana tongmani fiaba aro a jaga ta baga thangmanai basari nina aro de tongnai rokse je bororok thangsai ka a rajbari bisingo atha produni logibo a bororok baya do phani samungne heda borongka pesagot rasniti khainero abrono professional rang puisa manga kai jaka ba tongai rok national by professional phelayo national lema kai dak phani bagai thipe manu mahatma gandhi song thina ki kere ba mahatma gandhi song koi bosor jel chapa pora pori khna ba jawaharlal nehru 10 বছর total jel chaka 10 বছর indian prime minister samani chide sisin bara sara prithibi tam khana poijon tongo नेशनल मेंडला बुसुका बिनि बिहिक बुसुतम बोर बुतम का तामो सका जत हिस्ट्री वाल नि पर्सनालिटी आन पयरो पाइ पुतम पा परि तमनै बा सुरना नाइब्ले सतर बल बा पेट्रोल ब बुसुका बुफ्रु बरिस्तान का 36 বছর বয়স আছে बिहिक जखापना একটা কন্ট্রোভার্সি থিচাং আঙ্কাই বজালো সাজামুছনা তমাসি গা বা শেষে মেছে কোন রকম কাটিখা কাতে মেম পরে কাই বাপ্রকাই ল নাঙ্গো নি বাপ্র বেরিস্তার পরীক্ষা কংগ্রেস বা tahu Mahatma Gandhi sangbai sahojog khlai ngo khlai ka angka bonal ka iron man sinjeksible sing kothin porishrom bokhay nango kuboino kaisop sing mati nei tange ang dofan thake butu sanai ba ang tini satmai ang saisung bele maye boyano nanga tebilo asugoi dinoga asusing poi dugane mai baska pasan telepon pon khain dong ang sotako nung buji glang saka ang aing te thangna nai kai ko tabang biji pa habu ke akok semlia ses mamano anda phanako ang tabu kongres hapsang ke mamano sari sakangai phungse jo kongres babon ding na hajang nai apne pula ase ke kaise sukos de ongkai no la sithete ma phene ble ka ang tabu sabai khainai ka separate sanai ro ba ang thangmaiya ang separate thangka be nc amone close sini borong mara mebar jama te theko tabu sin dagur theko sunai de anok bor kutulai was wala jak ipf ti phayani bro nung he bor ro phayana ngo nei wala jak le sinta kumya bor bo kan wala phan am ti ge ta serious ta bor khai bokha no ipf to dai tu boing kolai mam ta kai ko rong kok ta 16 rong kok 15 16 rong kok engkai ta go to hinja ka bo ta borong na dagur ko to ta bo engkai tong ganai bi basi samon thikya bawa no salta kai kut biching kutuka nor hai bor ain ta isring phai ta bo khai no ka to phani ba ka ong khia ang sa separate set ka ang har bak tin kang thang mai ang ain poi ste bu swang su masaka kar ain pori kan kan sithang able omoro bo buku umak sir wandirok bahna angabe example ya deba 10 bosta mai berai to ni ka ada bosta kebele mai bahan chimino ka amad da ase ke ba ase ganang lai to nika yang ni kebele je 3 bosta 7 bosta to mo joto no mai buin kubui heke ban bin le 10 bosta ni ne 7 bosta ka bang ka taat ke thoke ton jaga sun they are very much illegal citizen adan the article 5 to 11 boro amendment bia khu anthan poi tongu
hengkai seng tabu thansakai agi sini borong bana Nanda Kumar Devan mak sikiring resa kurung bosga beba no khani atukuri ro thansang kala to saltal sila si jakmun mejen jakmun boskirika abon botam sigine pegen jakaba bobudi jibingai ako khaja antam baka duk nang kawai sono a beba ga atukuri asno ka ko halmani ning tumi pege kai tal salbar pai ka humba tal bai salpai gala khumla hengkai seng joto di prasal leader nrane BJP khainai janoti khainai joto do phani bage serious bai phajir seng tabuk tai secondary political kau man ka sangai ma ka secondary sin osti tu thana ngau tabuk kai dini bo seng chin ha utarango kemana ku sawandi abani somoy sob somoy phaiya tabuk 2026 ni bisingo obo andolon khaina bage ang prostuti angkhor sinai na boto nangkai to meeting khai pro thinya langkai ti pasai ko thajak stun abo to ang saisi anong ni bihik besa ta taku buang to sepebeka norok ano counter khajini ang bo thodo thitha thang ano bui cover panstun koi panstun tobe ani sate bukukla ang sain thakjane odo phani bagai phiaba ang BJP Congress thangmaya ano BJP boro bona leader kota kota ang bumungkai sailia nangkai phaidi eba sairuan tong gelang gelang tap tong ku bisana ba tobe salia CPM ni kotor leader leader bo salia boro rupot ano hanya sayable boro bo omai ke tong mahlai kunak lai tong mahlai phaisiri himma kokta hengkai tini Congress obo Tripura ni 35 বছর MP saja Gujarani Somji Bai Damor bung bang sairu ani ko kubuyang ka produji bumano sentun आप जानता है क्या पेशेंट है गुजरात का हाँ गुजरात ने जे 35 বছর 7 consecutive MP saja कांग्रेस ni bobai ningsi de sini lain singnai di nangka than number ang dohran wai muti muti jasa bor pham phaidi ang dawan ta kok so bura 89 বছর ka bota bahai pon bob karakho ano sangso debormaji nang ta ko congress finance to kha ni document tu nang dili phade gujarat bawano ang phayano ekdo rahul jiba hoje malan congress ang sak ani kes rais leko ano jodino CWC member nang kang tu sani nana ang hari apa ani odikar ham ang joror ang sana hana to ani ano nang CWC congress al darang kang thari don devon tire tu ang aplan 30% bujok phane tatalu sapekelak wachen boro appointment la tapro kai ang to maso 6 maso 3 maso meeting ang sasama ani document ang 40 jon yapari kumu omono bade bujiga yapari kumu ang mono tlange wachen ang aro reprint khai pan ang 40 thang yapari kumu boyni bumung simo asung na seimo bone wan si engka mo relevant evaluate director ni copy tong ati khlai jang kai biang kamal anya ne o to biang kamal khaba pheba nang tumang ana ana silo mo horitan mo borok sitra omok sitra bono mo sengle leader o mania omong mania langtai ceng tang to khani ke suri ke ano leader mana pa yang saya ang president sana bo saya ano jas o views ka ang primarjal settler baror be hamane sekang jesini asomoy busu population ang tin mukho society o 5,13,000 jono sengkai busu tong abo oro jotono sujak tongo hangka aboni mutabe hangka seng busu mana tong seng bidan sabha 37 mana tong hangka thuruksa rok boroni percentage bor so ta man thaklayu hangkai busung kha ka borok so tong borok thangmani pore hangkai borok busu mana 70 mana ka 10 tang abo seng mana klai borok thamani hangkai 37 bai 10 hangkai 47 ta ngamugli agi ka bang tamang thang ka borok bokhar lang ba ka gerikha hangka boni bo sung semanai abai thumkai seng motamuti 60,000 बावनो ta situ maka hindu bangali bayro borok satong raja malin sakai ang saka raja na amal satlia don nang thoke ka mona no ang nanu 1961 section aro to correct ble nino ari fuji je sai lokho no 70,000 je figure to mani badi khangkai ta thuruksa 2,37,000 badi khangkai ta sing 3,60,000 badi khangkai aga rokho 42,000 bustong rukba sklai sible গণতন্ত্র একটা পুনি বাকি চুলছেরা তিনি বাংলাদেশ তসলিমা নাসরিন ডক্টর তসলিমা নাসরিন 1997 পার্লামেন্ট বিল তিসান থ্রুকসার এমপি রক কেবেঙ্গি পাস এমএলএ মালিয়াবলে নরক খানাকানাবলে কাছে কোরআন বিরোধী সিয়ে ডক্টর তসলিমা নাসরিন কবুই দাসারা বুদ্ধিজীবী রক সুনাবি তাও সেরক তাও সাইমাংলা 97 কক্সিমো ওকে অমহাই সিনি বড় বুতো আঙ্গেলে চngলা আবান তাবা আং সিনি প্রডুজিনো তিনি অ যে ফাইনাই media rong bisite sanamu sungo osoi ya singta tangkradi tom saro khase buisable yasku khali tani se yasku kapla khai mat nu khali ne bagai ne hengkai tabo ang bono tonamu sungo ya yes Tripura sa hai sorol borok bortong
tipra sahai bakak hambor tong aboni proman samtan tong nong thani krian tong boy age class nang 1975 76 rogo সমাজ বিজ্ঞানী নর পরীক্ষা সাইমিয়া ক্লাস প্রথম সে তার সমাজ বিদ্যা সে তং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতিরা সরল বড় যে কোনো প্রতিবেশী বা পরদেশের ফাইকাঙ্কা বড় আপন প্রাণখাই গরম সাউ সেব অচিন্ত কুমার রায় সংগ্রহ থুতি গাইসের আবে ত্রিপুরা পুনি গরম চেয়ারম্যান নংখা আ বই সিমার নং থান্ত তং থাঙै কোনাকুনি থুমিনাইদি অপয়রগ সাবসিকে বয় আসময় সিজাকরিবলে ত্রিপুরা উপজাতির উগ্রপন্থী ছিল মনো উগ্র মেজাজ ছিলেন সিয়াবলে ওंखाय তাবুক সিনি যখন ফিগুঙ্গ বেরানাঙ্খা তাবুক খানা যাকেরকে जों आरो ताबुक उस्रिकांखा जोंखायब्ला ताखाय नं थाखा तामा যত দুসে দুস जोंखाय দুস ও কামতলি বিসিংকালো কসম yang sakalo kupur yang or pilih sono kal kosong turin katakai sin kamtli tak seng tam tong ajak o kupur tong mani bising na katai rijak katakai seng sekabla tak kosong bakai gor gor chehara khai rijak seng o jas tong aiku angawe sem tam na joli baksa baksa buri besa siklarong na tam rohna ano comment khub sitra sitra khajau are buku nang kisa ang telepon contact layang majemor rible nang kok sana ba nang tangoi te sakana nai ras poribar na ang haimya saya ras poribarok tuno লেখা পড়া গৃহীম আগে নামজাগো সহনি বড় বেরমা বই বই বেং আইজাগো আং যখন ওর 18 ক ফুরো যখন পলিটেকনিক কলেজ অফ তিনা ফাইপ্রু আ সময় ফর্ম নাহাদ্র সে ফুঙে থাপরা ফুঙে ফুংটা মানে সুতি দাতাম বতই জকলতে সারি রিফে গানো সুতি ননে মনাম পরিলাংলি আং অমূল্য দেবরম থিটাকা ফটো গ্রুপ দিখাইনাय বাপ্রু বিন বাসা থইতাঙ্গো তাবু প্রগতি বিসিং আর নক তাবো আপনি নক মালিক নি বসারং বুমাং তস সিসিউ তা ফান ক কাইसा मासा बुरै दङ पिआई खलायो बिन बुआ पकथा खुब बुरै गनो को जकरमा गाय बुसला असित बाय अरगुन दङ गाबरक नग अ दारा दङ आनपादा गानि आबो आगिनि चिफ मिनिस्टार दशरथ देवनि जाति बिनारा तंगुर न काइसा मेसो आं बटिंग दारान साका तांगिसा काय थाब्रा फुंनि मोसामान आनि बुफासा आसगारि का स्कुल बुजायखो ओंका आसि समदांगा बुजांमा परेते म थाब्रा रिजा तंगा म orang betazak paine dagar waipa sui betazak borok tibras krib lapro polangli ata ko engkai ba pitam sasanai ba angabo history singman phaiga aison manjaka sing bujaka tokjaka satunla tini ani khoroksa borong banang emelan paragana bokunin sayakabla muti dafanabo bo asi sondanga romjakhani bin khutiarang wai samakhnai ko tar mane na bo ইতিহাস কবিনো বসানাই আংলে সাউবিন বুফাম বুং সাসো যখন তোলা শিকর समाचार ত্রিপুরা লংলি বিজরাং লংলি হনি যখন ফাইপুরো आंगाप्रो क्लास 4 पास सुंद्रप मासिंजरा फाइव काद्रप थाङै वासे बजेन्द्र सिलसंग रक उलासिं देबनमा सतीश देबनमा निनिंग देबन तक ज थैबिका गथांले मासकरिखा जेबेबे थालिक बकंगो आगे तो थालिक फागागा बकंग वानथरा खु तानतार तुबे थालिक बकंग रबाय हादुलक बाय जेबेबे खितारगा अंका सिंबा सेराय बा वासे नायं कालां सितिन दङ खोनातन Legend tuh, apro karo tindro, tabo oni mesin bufa, borok ma kharbaika, even cineng borok jarat tiesek fenerok, kajak pru pojonto, borok rohajagya, kheto tipon rohje ban, absuk si cineng go CPM khayang kapro, ang asi sandang awo, ukol plik khajaka, hakot phaman hai, nipen chakraborty kekla ni samo paise. Busung hari gono CPM ni andolon bo, ai parang CPM khayang tanan nasli able, ano je ললিত বাহিনী তাও ললিত দেববর্ম থিথে কবলা রঞ্জিত দেববর্ম থিথে কবলা বংনি নে এটিএফ সিপিএম ফেবরা সিলাইতে আদবা আনো কবইখা দুলিয়া মাইওয়াসে লঙ্গি লঙ্গা কো জাঙ্গিয়া সিমিসা মাখা কাঙা পুরো ক লঙ্গি হিজাগো ক তোয়ালি কান কান বাঙ্গি তোয়ালি কটমনা এংকা জাঙ্গিয়া কানজাক জাঙ্গিয়া ব বুটু চিকন জাতা পেন হাইয়া এংকা বা নङा পয়েন্ট টু পিসল পের কে বব সবদং তমলে ফংনি পেমা লগলে এমখারকা ওয়াসবানো সানজং প্রম দুলিয়া মথা দানা নাंखान दङ केन्तु फेबा nangli alga sese meso horang tai noko phairok thu tai no sa se juga jokai apti khaijaka a je kognai borono manjaka uttor maharani ni da muntu koloi tabo bothi thengo master ka head master bangkai phona thapra se tawle sujuma ari hinta kana angriable bokhari sika fan bojla thari sika bo ga angkhari tangiri angkai ang thilia an takuna hamjago iko ran ro bokhnai no bangriya keste able sini tongphana Kalau ang dok panah hamdana sacrifice makanya, thuya kuble, thuya tongai bongya ko jatuh mati nih ang, ani jara peka ang noko kelai pun thini beli, gak reksene pun mati nih,
jesaba mathini fiawa ani dofani bagai ang usu jule bakha je mansak tapsu jra doi janai tongkha ano baksa busuk sakable nung ti prasan projectar sini chini porong menang kharakse ex minister ang bubung salia dia ja sana sini da deboni o council bo bana approve botongo approve laptop der loko taka laptop ni dam approve nali regenerate sarara kolai bana serok serporok asala tepa ngai phari nangara khumlongo press stress khaya mani ne aba maya nang atam sa nang tai borok do phan puri chat apu do borok si proslo apro borok do phan tali sese mesa ka khumlongo o je business tisna kabang ma tongaro linguistic officer khatana binoy deborma tongo taro bipin deborma tongo kabang ma tai subi deborma engineer sang to si sini bai samia khumlong tau sa kha to malayong borok jotono tongo committee khapro sese mesa jotot kosok kusum rujuri rekha sabna haridan deborma khar kuti kuti rang thumi potre karin khangkai o press seknam bagai khumlong press tongkai haridan deborma sai phika abonang saka rang thumani sabo ka tabu bo sakel mikar khayo milon deborma thitheng kuble bin account to serang dau ha minal deborma khokon deborma thika minal to thiaku to dine sangro taisini ko sorok khangkor sangrok tongai bele tabu kathang o milon deborma sakel mikar khaina khumlung thaka joto sinu singnai bobo sajaya thangi state bank ni age gramin bank apro tabu gramin bank ni hoite rang sabu to ko abo tongo bank ni office sabnari peka ko rajesh deborma engineer bonero police inkori khlai ka thangi boni bogo joton tha kolkata thangi ka i bo rang rekha samung khaimang kasara tangi roma bai to ngo yabla ka ang to pro mas matanya joto dos ke kan ta sa bui tam sa ba ni khe kisam sport klai ka ta ma khumung to rang thum saman ang khumung to rang so ishor saimon ang ma sakabena ha ang tabu saitem le jadino khumulong rang anom dikha ni kono cash memo to ba na muti khe proman tu phai ang ta kono no 500 ka 10,000 no অন্যায় অপরাধ খাইকে অতিকি মাইয়া পাতাল চয়টা সাওয়ে দফানো আং সাকালো সাইস্ত দেহ কাহাম তঙ্গ বসময় পেরালাসিং তা বসময় তাং থাং কারণ ম সর্বময়ত পাতাল বসমতি স্নামনাই নিচিন বরহমানি ঈশ্বর অ হানো আরচিবাদ খাইনান বাগै প্রমিস খাইকা অ হাওতাই তাতাল চয়টাল সাওয়ে থকিতাংনি আনলে সরাসরা আনি বুলিন চেন জাঙ্কা আং তাও যেকোনো পার্টি আনো দিনখা আং জয়েন খাইও ব জায়গা সাবো এক নাম্বার কানি মার্জার এগ্রিমেন্ট পে মাস রিংনাই जों আইন মাসিনাই মার্জার এগ্রিমেন্ট তাম সে তমানি মার্জার এগ্রিমেন্ট কে 1972 দ কার্যকরী সে তংবা পুনাঙ্গ রাজরি ফ্রু 1972 জরা বাংলাদেশ বড় ফাইয়ে আর হারুর খাইমা পড়েছে অতি প্রাসঙ্গ অধিকার মানে সিত তো মারব 1955 অক্টোবর চিনি নর মার্জার এগ্রিমেন্ট কার্যকরী কা 50 26 জানুয়ারি 1950 বারনি সংবিধান কার্যকরী থাকাবা আদিনি ব জাতি বুসির কাছে বিধানসভা সিদিন তমবলে নিনো অধিকার নং বেকে সেবা angka tiruprawasa ain koto ni kasa ko gari karena emang podo ha na kle jaya usta kui tonero bangla ugil kotor sija magistrate tongle eventually respected bo hoja bana bekti ko binaro dutin bathanga bana apu sairo ro bokhnatun borong ran tata mohan jamate lo secretary ngi botau khumulungo law advisor ang binaro bo jokhon uro batkhara office gan thum dui bathanga bana apu sairo ro one sarok 10 11 article by thama ganso amendment porjebo ang tiniso borong borong tata monjo mati mo tata langkana phun phaitun dui bathanga ang aprun bin bihik komolpurni deborma jeng seman angkai anyway angkai bo apuru ana seroro bo ano सम्मान खायो hamza go sutobai hisebe angka horidan abo borok amendment khai muti miri paika tema sini borong menang phadi dabi noi tabuk tripura ha ni bo kini ketam pasuk tongjau bobo salchang bai tripura gramin bank ana kutula jokha bo an tam saka article 505 বছর বসবাস লাইকাইনো ora asai kang kaino বসবাস লাইকানো angkong thango nagorik saitom jokha ang saka apa haiya english grammar article kaisa word tongo ang sere phun chimni english kaham kain ang poriu aros those who was residing under the territory of India since 5 years from the commencement of constitution makai barni সংবিধান চেংমানি সিকাং বা 5 বছর তনাই বুমা বুফা বুসনি অর্ডিনালি ও গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া একনি কাগজপত্র গানাং খাইছি মিসিং মানাই সামানো বুজিয়া 5 বছর টঙ্কা সিং খাবা অরা আছে কে বন কাবা চ্যালেঞ্জ হলো শেষে মেসলো বলতে সাকেন তেইশ মালাইফুর বসাকা আও ফনা নিনা বাং কাগ পরে মা টিং তুং ইয়াকে বলি দি উকিল আনা প্রু উকিল সিংয়া এনকাই আবনি বাগাইনা আং তিনি বুইবাকসান বতাং কুটো সুनु ইয়াবলে কুরनु ইয়াঙ্কা নানি ফাইনাই থামাইতা আতি একলাই আবানা নে ওয়াইসুর ফাইকার ও রঞ্জি সামান পরে ano central ni IB peka ana sawo di prasan kentu ana sawo abo ni moto
engkai sing ngomono samin makan ini kagus tam rori biro kata tam ba ha antam tong tatal all India bar council kan ang nokol ka porika pas ayata ana o certificate tongo enrollment tongo an degree ni tongo je tong mani je kono enrollment khana kai মাধ্যমিক হইতে নিনি যত মাস্টার ডিগ্রি ল ক্লাজক tongo ba nang jete MBA pa khajak tong o certificate শুধু আপনি ইনকোয়ারি খাইনা বাগে সিমে 3,500 আলাদা ফিস নারগো যে উকিল খাইনা রসুন এটা কবই দানাই শুধু মাত্র ইনকোয়ারি নি বাগে ফিস নি বাগে 3,500 25,000 থামো টোটাল sikade kai development fee kai ni insurance ni karon family development nong tong bule ga abo hai kai tongo ga abo khaina 1961 advocate act tung wai aborok bo sungsina nango ga abo jara lawyer to siu ga abo ni bagaina ang mo ma pori mangkai kubikok ang oni study khaine ka pia sangmai malai purbo sajago pia sangma bo high court ni advocate si ka joto advocate dok motamuti aino thanga kai do phani bagel fight khai manu angka Mahatma Gandhi bo advocate Jwaharlal bo advocate Sardar Vallabhbhai Patel bo advocate haido basri angka motamuti jaw ma hai borok dong kemana ka kendo tini asuk TC ka ICS ta ka IS ntako Netari Subhash Chandra asuk kai chhatro ka hamche kento bo ain siangai sese meso dojo soimalia thangai bolong bolong khaija ka khaima to khaiga kento je sangai kamai ma thana kable botni bolong solong thai kai kamai angi tong humuna anga samang khata bo kamamang tong those I am not happy because I love Netaji Subhash tabani awareness ono nogano ek number tanai bir bikroni mangkli aro tola tanai last king of 184 number last king of Tripura ha prince Tripura am pore Mahatma Gandhi bin tola tanai sattame joyate 3 number tanai Ambedkar ni mangkli binar to tola tanai tama save the constitution 4 number tanai Netaji Subhash atola tanai Delhi solo ang tini saka ani flex joto ready khlaija tapang nano copy kaisa ngotongo amon ta kwar kwal flex na bagai rangni kisu ngok laikena anga bono 3-4 copy kwar kwar phainai engka abo haikai karon sung tukun jati party able sung indian biri able I love India I want to sacrifice as India ha kento ang indian saitam bole yang saitam azadi ka amrit maine to जहर पी रहा हूं आजादी का अमृत तो नहीं मिलता है लेकिन हम जहर पी रहा हूं पर आज तमसका संकना आज देश का गुलाम जों ओ जागा स्टाक लायदों सु गाबनो जों प्रतिबाद खा आन्दोलन खायना आं कयो फायदि जरा तिनि फाइनार तिनि फान त्रिपुरा मसनि चेयरमैन आन सातुला यस फासिल नन ताव कायसा गरत वर्किंग कमिटी फाइ फिलंगर सिरि आं जदि फिलंगर आं सारि गातिनि जन जाति मुरसाना सका फारि रवानो जिसु बसातनि बॉडी का तांखै बॉडी का दनक नगरि यान तना बरासनि संविधान सेतो गणतन्त्र bini pati ni febar factory akha bono kuno adhikari men sigo tamba ganatantra bur mangaino tini Joe Biden chokai elected pro botam sakaba now I become muti ang tabuk 18 crore ni ang tabuk so kosi ani republic muti pati ni simi ang tabuk ha aw bagaino bongarok santi ble gasino khablana BJP ni certificate na khaise nok bo mansinai pun CPM ni laljan dati khesi mi se mansinai raga atiadaba omo ai kaisa bisatto democracy karbai khlaiye tonglai mane abon bul democracy kai ni je odikano tina bagai nang sangram khaina bagai kok se tongo hai khaina bagai se tongo te barani সংবিধান se tongo against exploitation fundamental like se tongo je শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাংলায় se tongo abani koi able gasang ত্রিপুরা শোষণ का abon ti সংগ্রাম khaina kai निमो संविधान ये संविधान सही और जोत हमको साफ साफ बताइए हिम्मत समझे बोले हाँ मोता अंग सिमे या बोले इसे हमने नहीं लिखा और बिसिंग तो तुम बोले और हिस्ट्री प्रियम्बल तुम सिया तो ये जो प्रियम्बल हाँ जतन पढ़ी स्कूल का प्राइस सिया तो प्राइस स्कूल हाई स्कूल सेकेंडरी स्कूल से तो और हिस्ट्री जतन तो और बस मंत्री सभा का इक नीन और जत और बुमुंग तो मांगपिली पर्यंत तो और इको जवाहरलाल नेहरू सपर मंत्री सभा साफर मांगपिल रजदन तो नाकेन र बकाय मानि कना दिख म पहिला 12 दिन मंत्री सभा तन फतरो म तानि म दिल्ली पब्लिकेशन चिबले आं तो पाइबला तक हेंकाय नंग बो पाइदि और ने आगिन पत्रिका काटिंग र द हिंदुस्तान टाइम्स र से तंग राजेंद्र प्रसाद इंडिया नि फर्स्ट प्रेसिडेंट नि समय तमाय कबिन मांगपिल र हेंकाय ताखर बखरक जों बखौ मुखस्त फ्लाइ सिमिन साजाला द्र पक रिंग मा बेंगिया जों आइन वे रिंग लाइ फारि सालायनाय से वाइसा
sino dikan salnai se wasang sablai ikon oro jotto no signature khaina tato kor jokhon omoro jotto no saka oro jotto signature nani kor iko oro jokhon saka sung original signature sabni original signature jokhon boro সংবিধান pro busu koi pata na jero sikade bon constitution ni koi ta soi na diko koi pata ko nang na bla ha iko soi mo to original signature khaima no copy ko ja buska scan pa jai ko nukna bla Horidan Deborah mo thoke na tipra sa monti sana be ang sagabla je dino hab udaran ka ang Horidan Deborah mo or lagma soitaman ani gotong lag phia bang lama saiman ka ando phakamaya ang abisa thansa sawai thansa khlai nini asol buduk sidagya buduk tamo nini isu si temporary ang abun last week mo sanam sumo main problem oti prasang mane kai agi rajar bo bul khaitaka borong saisam mesin besarok no sing kusuk tisan nang bir bikram lasto bok European country berai seman ka o nijin jati ya timaya gণতন্ত্র bo sesa khaibru bo matro 39 বছর se bathar kija ka bo ha engkai sini ek number tang ko democracy nuti silia dosor changlam song yang dosor na ang bujokhon sakagi ni sukhna refugee punobasan chai ni dosor andolon khaisa kono dino কোনো ব্যক্তি যদি তোমাকে আংসাকা 500 লগদিন তাতে থকবারা গাড়ি ভাড়া প্লান হইলি দশরা দে কোনো দিনও কোনো রিফিউজি কমিটি রিফিউজি টিপা রিফিউজি পুনর্বাসন কমিটি ও দশরা সিগনেচার মাংলাক বিনি গণমুক্তি পরিষদ বসে সব দুঃখ প্রকাশ হো আনি খয় মহাদেব তেলা সোনা তলা হমক জায়গা হাতের গুণা কোনো বাঙালি রিঙ্গ সেগ্রে বাগের মুতি মুতি তামানে কেন্টু আর মুতিকে ব যত ব সামান থং কখাই ব বা আইন রিলিয়া বা বইলো ওয়ানদিলে বুদ্ধিজীবী শুধু টিপার সিমি দাফ্রু পশ্চিমবঙ্গনি ওয়ানজি ফাই সাপাই আনথানি আবাং ননো সাচা সাইকেনাবানো আনথা তংসুগো অ ওয়ানজি ফাই সাপায়ু নর 1952 বিজখা নর অর তামুতে ফাইজন রিফিউজিন তমানে নর রিফিউজিন তাসারি ডিসপ্লেস পারসন বিশেষরি ইংলিশ কে ডিসপ্লেস পারসন নি সাউচে অমাইকে পুনর্বাসন কমিটি সিগদে গাই আবাকে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন কমিটি খালি কথা ক উদ্বাস্তু মানে তো সেমন নকরি উদ্বাস্তু পুনর্বাসন চাইমা দাবি সাবকাই hengke ba sini borok to butu able tau ke butu ya ba ta ke salak de hin tau sini maharaja sare ka gata tiplen engko no manthang sana edisini burn ka 6 tarik 10 tarik mana 11 tarik dili jila ke gata tiplen le kai ka ba maharaj mai tok tok to jau ka awa ga te phaja ka olokari jau ka wa seven approve ang no sau ang skang sau abon bijol jaga na ang ka ta thokiri hinu ang defense tipra ta dop phani bagai kaisa darwan chingui matung tau bujika darwan bijana bla ke ota thokitun ke beta batha jakstun mase engka aprubo sajaka borok 25 tarik juno kang lai jak borok ekbre ঐতিহাসিক বিল পাস kin thaka anthan toto copy tungu runalni peto boro proposal to khare risio pas nei signature ga da jogodishni bok khnai to chairman sa bini chairman signature jak pas nei engka ar abo ki bill da angaro law secretary sanga approve an takung no bobin parat ibruni ang sanga angpayong je aboni bill ni kago sana kijar rahmano ate kelai pana o dara abu bill ya bla ko sangkri ni abon ta sarani sakri ta batani sono bau khanai khona to borok ham se onek borok ham llm khlajik bo gang pak sanai maga khadan takbo koro ang leader sana bagi nong saya jara young generation rana kutuna musung rok just lainnya musung rok norok slaima ba ang tini phathi tangka ang udhok roi ang uti pasang ase phekeba pheba ang tabu tebu sima chinam musung si jagile tai su thuje mali yang su te se gong suang tan me bagan kachung se kai chini ganam je jaga boror bangladesh phane bor mai buku buk bor citizen sing maya ku borok sita mukhyamantri borok sita mentri borok sita bangkok bai sima tongnai borok bai sitini sing ya sima thu busud dukhon ang to ang tabu abo ang se saimano abo nora borok jodi srai ma bai phano ang tini horba thithanga gang dukhok roi to cyclan taka kubine cyclan taka oti prasarok norni odikar chaprestadia abo kan dabi khlaitung norok supoito to sigar khaitong su dabi khaimang kai to jara maling thani maklai ble phiaba mon monong ni ha mo ti prasa ne ha mo ani ha ang ti prasa ani ha kam surul makanai baike kiri korong phaima ba bangla hani boro watina hani maling sanai anga boni jawab tini nong thasan ro aba anoro bai sila jaman dukok roi ano je srisi korta ishor ang je ishor ro je bisak khaimani bo ano sajak nono jisepa slaitun jisepa na jesa khlana musun nang kuboi duita matonai kaisang kai rang puisa bai dapani su phalmanglak
te kisa hangke angoron news media so boni bisi bisa jisuk engkau phana jama josa phai kasi pheli mihim tong pepan basak tang manglak ap kani juting thang kai dofar je kai pon obar kan honesty ma tong yang sajak tong angaban bakan kok tin sarika ang tam dor mo khai din sai tong ya kem process khai ma ko dia. This is my duty, I have to do something for my people. Oba ang kan da phana kebang hai sai ko ang tak so tabuk kagra nanyo te bis ka nai tabuk tipra mo to tan yang kai nang nina ara agino saka horjon de bormo anan nung to masan ekledian siklai da ang sak nai ang aba ang pata tapas ang tabuk kuno thaya bla ang tini chini buku patal ko na hajol jai BJP thangai ang yang khabla sai tang bobo Bangladesh se gu back apni tahni yang saka ang apro mti saka lo SMS anu hungkir khabla apro TPM ne guli koi botana ana ambassador nai ro ne call khai saka guli kai botana sono tam ang samane mti sa ang kapro Bangladesh se gu back rok mane abaka walai mukhuro so walai masi ke Bangladesh ke sodisi ningaba se sini batabo ke bon sil sapato tong ang horiton de proba Bangladesh femong nung nin thani do to masari ang wan sarang to kana ti prasara nin than kono project proman to tong basari ning probri me osita sari abo tasar thamarang ko ang khaso jo Bangladesh musibat pe fas ka aya ओ कहा जाएगा हम भी बीजेपी का सहमत है तामने का हिंदुस्तान में चला या हिंदुस्तान में रहेगा ब्रिटिश बंगाल बंगभूमि डूबा हो गया था अभी राष्ट्र भी है राज्य भी है तो वो लोग कहा जाएगा कहाँ रहेगा इंडिया में जो है ना ब्रिटिश बंगाल है ना पश्चिम बंगाल उसमें रहेगा उसका नागरिक होगा इंडिया में रहेगा लेकिन ऐसे नहीं कह सकेगा हम दुनिया बांग्लादेश के आया त्रिपुरा में तो हमारे संग बढ़ गया अभी त्रिपुरा में शासन करेगा त्रिपुरा को खत्म करेगा ऊपर वाला नहीं देखेगा ऊपर वाला देख रहा है तो महाभारत में सोच लो रामायण में सोच लो जो भी अभी धर्म का बात मत करो जहाँ पर सत्य है वहाँ पर बनाने वाला ईश्वर है जखने को बोलता ईश्वर तुम आप ताकि आंग तीन सजम आंग नहीं दत्ता है जो दत्ता है कैसे हिरो हंदलमे sama je kirina ta hamjabi nang bo dafana hamjago sawai jere agotla noklai kan he sara yang ta sasi ta ko nang si tongfano advice si tongsri jetu nang agotla no hu khlajak ble ose borongla da lam ga ang emon ko agotla budi jibin tv o kari na tai news channel no kaisa ko siki tor nita borok CPM tongfur ka CPM be kani advisor rijak o siki tor do IPF থেকে বসা IPF তিনি তার নব মন্ত্রী রঙ নুকজাক যখন রাজধানী দল দল থাকা আরো বসা হইছে তংজাকা Oma hai dalal ek agot lo am kayak to kus dalal sini apro bora ISTR education officer koto ta bang busa buti ro thang naji jo wan to se kajang mangsi ana nasle ton ang setom ble borong slaimung jotina nangai ang tini horopat lai thang bang duko greng setom ble ha ongkor sinai boba gara bono ang tese boba gara ne ang saman khaine je samoyo botumo bina agra Tipralens abo annual conference khaye committee bono ringai ani prostab একশো খাই খাইয়া জনগণ যত নিনি স্টেটনি ফাইপুরো ইয়াফা কয়জন খরক ভিডিও কেমা খাইতন তা আনো কক সারিতা নङा পুরো সোশ্যাল জাস্টিস ভারত বেহামানি বাসিং গরব 184 জন রাজা সাজাং বং সংगा সাইতঙ্गा বাংলাদেশ ফাই কিরি গরম খার ফাইনের বাই শাসন ফাইজাগে চেঙ্গে কামাই থানা আবো ব সংবিধান বাইনিক ব রাষ্ট্রনি সংবিধান তङ বাহাय পৃথিবীনি ব ত্রিপুরা হাই বুতवा ত্রিপুরা सा राजा बुतवा प्रजा बुतवा आंगा बैना बन राजा हिंदिया ताबु बो बुतवा बिन थानि आं ताबु साउन आं खनातेसो प्र खनारन दङ Botam saja Udaipur thangpura binaro lapsa fuljaktri botam sapra pro ang samadire sungam sa ang to ko yabla nong aro se patal koina rakhas thang to raksas bose jakun samoyong tanga BJP ni vice president ke state kom dia ang khai an ma ba bong ko ya ang monoro ba makhang na si ka kadai kat hate hat ha milke jina chaha to samaro anthan jon tong record ta satun je buto hanta waston onek record ka to ni khang kokhai bana ang sini raja 184 tongo ane on memorandum se और 184 जन राजा को बुंग तो आं तामुंगै आं राजबंश नाया सेबले केन तो बो राजा है के तंगेबले बसनो खायं छका बिग जायगा राजबारी बिग जाय हि सामा सोलगा से मेसो वानसा रंग तुबुई अमो आंनं छका आईपीएफ बितां दं सं सेमा आईपीएफ जे जं खमता फेके न एडिसि तुना बगे वानसा उनसो पन्ता आईपीएफ दिखासि गासरि आईपीएफ तिनो ततम इंडिजिनस पीपल फ्रॉम ऑफ त्रिपुरा ngai tang jaka wansa unsa dong IPF tu sensubai ka bana indigenous sensubai ka obisa pailang ka tabo tipra motha tipra sam he wandi de tipra motha party ni rang bai ke buto pochar ka obisa naka tipra motha paina no paina sa to jisuk pan tin etero amele le o tero byang ti tangi te ferok lai thang semolak
karon tiprasan ta thok kesidi o tiprasar butwa sung khia ne asta khasidi si aptiga khia no ta thokiri nini besapti bong samangla ang tini saja mar thoke na jana bor lama tongsri sini বিধানসভা সিট 1941 জনসংখ্যা অনুসারে ব জাতি বসক ওয়ানজিনো মাথায় টঙ্গরব তাঙ্গি মাথায় টঙ্গার সংবিধান করিবলা সময় তো রাজধানী সংবিধান 63টা আর্টিকেল টংমাব আরো কোনো নাগরিকতা করিকেবা যে টেরিটরি বিসিং টংমাই আ সময় ত্রিপুরা টংমাই সেন্সাস গানাই সংখ্যা অনুসারে মাংসনাই বলে ইনকা ওয়ানজিবা পুরো 7.5% মতো 7% বেশি টঙ্গু হিন্দু ইনকা থ্রুকসা টঙ্গ 20.06% ইনকা তে মুগলি টঙ্গ 1.5% Ampore nini bihari tere kis songatongo general romdanero. Goporo bo they have right to entitle as a citizen of India under the territory of Tripura state. Obo Indian territory bole. Kianto tini baru hamani pore agreement man pore kajo kormana. Ngabo ne bagang sacha maso dilio saprubo. अधिकार लेना जानता है देना नहीं जानता है ये कैसा कानून ये कैसा संविधान ये कैसे प्रशासन हाँ नंग बात एग्रेन क्लाइन नंग तिनी नोन तिनी सिया फर कंजन प्रभा दिबि नोन हैंड ओवर केका फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड बिशोसरी जे तिनी 9 तारिख सेप्टेम्बर या फर का 15 तारिख सिम कार्य करिं सनाय कार्य करिं खा एं माने परा नंगला बारनि संविधान चालु खाय रेका 1926 जनवरी बा सिके दागरि खलाय केंद्र शासित थिंग फिट बिसका 239 आर्टिकल बाय खाय चंजाव खा आबर जत तबां फ्रिना बागै जतन रेडी खाय सिजगर जत अमनवां स्टि फ्लाग फ्रिंगा चिंसो अमन राष्ट्र संघ थांसो इने मन सुप्रीम कोर्ट केस खेने अमायके जों 71,000 सेक्रेटारि गरितनै बसर पर बसर एजार अदि फुड रिहेबिलिटेशन अब गभर्नमेंट हयतो बांति खायका ओंखाय तिनि अरव ब जागावा ताबा आं कन्फ्यूज ना तंसारि अर हरिजन दे बरमा आनि बगै साइतो ओंखा जों सिकित बुद्धिजीबि जाल सिसुका रोंसुका इंग्लिश रोंका हिंदी रोंका बायरे परिफेका ini सामान्य बोलखौ निजिनो अधिकार नि स्राइस्राइया निजो अधिकार स्राइस्राइया चिनि बर कांग्रेस खेलेना आं खरसा आन मन रका पछिसा दा बाना किफिल दिन सकिफिल अनो आं बुंसैया सम्मान दिवांगनो आनि न ब पॉलिटिकल गुरागि तेसो खेफ्रु नंका बर परिनाय हबो तम से तरबो 20% नि बिसिंगो एसटी रंनि कमिटिओ खाइमा इस कमिटिओ नंका त्रिपुरा 31% गाय 20% से मानसनाय प्ला ठीक है तंसरि 20 माने गता 50 जना नि राज्य कमिटी का जों और 10 जना एसटी मानसनाय 100 जना खाय 20 जना नंका बीजेपी नि कैसे 6 जना बीजेपी नि बान दंगो नंका नों तासो बयपुरि ना मा परनाय आं मन नों सेंट्रल गवर्नमेंट आं म थाङै आनो कोन गक्सा बीजेपी ना ताबो सीडब्ल्यूसी का और बसाय सकेनाय ब्ले हमने पढ़ के देखा इतना पेश में संविधान इशू है तो ऐसे तो संविधान डेमोक्रेसी संविधान मुताबिक तो नहीं हुआ थोड़ा रेक्टिफाई होना चाहिए आं सकेना प्रो ठीक है तो बा ओंखाय ताबुक तिप्रासा रं बिसिंगो सावासो उनि जफानि जफा तिप्रासा उनि जफायो ताबुक सा बागिस दंले बकुनि दिनो तिप्रानि बुइ पुत्रनि मैया बर खबर एसटी ऑल इंडिया ना एसटी बर एसटी एंटर एसटी लिस्ट से बुइ पुत्रनि तेन जखा बर बाय नो मासराइता बौना का माने खिप मा गेला यू आर तमो कैपेबल बा रिकॉग्नाइज एस एसटी तार माने सिम बरकता उनि जफा बिल हिन तो मानि माथाम अमं हिन तंगो इनका आबरंले बर्तम गाबन खरकसा पॉलिटिकल पार्टी खाइना नाताम साबा उनि जफानि जतनि रिप्रेजेंटेटिव न काइसा कमिटी का हमबा खाकाइसौ आं पुंगियाखौ रेशियो हुमा ताम तंबा 100 जना एसटी तंखाय बाक्साना करंकाय सीट बो बागलायता निन देबरमा कोन कक्सा 35% बा 40% रियांखा 25% बा 30% जमाते अंखा 20% 22% आमके दालंखा 4% बा 5% गजतन परसेंटेज खलायो जों बुथ नाम खेपाय खेबले 19टा बुथ नामखाय ओ सा बागान बो मानसनाय साइदे सारि बर पन्जना खाय बाक्साना करं आरो रुल खायनि खाय जत किसु सुन नय आबन खाजन ताखौ बुखर बाक्सा बसंबा बर ताम लिडार नाय आनो खरकसा बर वाइसनो सुट खुङै लांथाका बिनि मालफुंसिका ननो खां लिडार स संग्या नै वाइसनो नांखाय ओ बर गदिन साका आं बन बुं बावं साइपो जागा सा आफ्रो ताबो उनको बतंगो मेबर कुमार जमातिया तगो बरं गना ओंखाय ताय एडवोकेट बिनय देबर बिनगो ओ बर वाइसनो नों जिसेबा सितो नानो खालि लिडार सिनिया नै वाइसनो जांगिया कामजिया वाइस सुट लांथाका सिका गाबा सिनि मेबर बाबु महला हाब आन ब्रदर मेबर आहेको पेन कन्फिगरेस दिने तंगा तिरो बसिन बर दबाग मलां लिडार सिकाते आ बर वानसने एजेन नगि फन ननो खाय पुरितो नाय जरा खाबा ननो लिगला गासि थाइबुं रखो तता कान्टक सनाय जरा खाबा लिगला गाय ननो
milok pan kan chong senai a boro ang kap tuk kurung abono no boro khai fabricated leader no pro fabricate serga prime fesi lo ni ko ke prime fesi leader no engkai emne engkai fabricated borong ka jasa ka bano rong slai o sinama o jatra som thonai mai oro kakja kring no wasa no oro ko thepa wiri woi gasa ko moidana pa ki thepa sa rong ka thik sorry ton me dwaro i anti fabricated abo bainye ko boi mangna tini sing muti ka phaime ko masanai yang bihi we roha jai ma podon ja tatal sa ka ang kong da ka presida lumui to kan sa yang kala bihi we wala kutul mai atir tak na nanya anni basi bai tini wala lek kutul mai ka aba ko chai sli apse pon mang sa ko boi ke ko boi khlai ka khlai chana ni thike thilai chana ni dofani baga ati gai ang tongu awon bisingoni na ka ko koglayo thangai tiro meeting hoito president secretary joint secretary salai satri por kota ni bugum ku salai ka ko boi it usla khoma pondo khasiya kai tongai ma bai kichu na kre angle poresaka ang abo khaina baga ang tiri ngkhana ya ani jibono mose amani yang tamang semanjak thabolong ni yak baithang sogoi rugui che pheja bro ang news media so an besarang so ang bel duk che pheja bro ang thaipung kuthung rugui che pheja bro thangai chungne ko buja nai kento ani babu jodino স্বাধীন ত্রিপুরানি বব তুমি আপুরো বারমদেশ থাং ফাইজাক বব তুমুং জদিনো চাকরি রেগুলার খাইনা বাগে মারজার গিনে চুক্তি তং হাকাই जों आतिगना नांगला खमु थैयासना पेंशन मांगल माथांगु चाकरी बब्रक 70 जरा रल खाइमांको 60 जरा रक रेगुलार चाकरी आबे खाजने ताखौ खरक दुखनि कौना साकाय साबाया गाता टिप्रासे मेदेंनाय रं सौ थाइदि ओ करं करं न बदा बिका हां खायो जतनो आसुगै आं बदनांखत 10-20 हजार कोन रकम बा आसलो गालिनाय फानो बखा तंबा आसा को फाना फ्लाय एकदम ओ जेमन कुरुक्षेत्र इलेक्शन खालायमा हाय नर खालायता जत नाकाय बे जत न ल पयतुले फे जानदान सिमान जानदान सालाय मा तुले फे दे का मतलां थाना जा पलसा आमतिके फार खालायता के खानाय तंथ आपु बुद्धिजीवी खानाय रेकर्डिं खै तंथ ओ रेकर्डिं न नाहाका जों बें याका ट्रान्सलेट खाय जों नागा से सुप्रीम कोर्टनि लयार तुइ फानो म बबन ठीक दं नांनो फासों आपति प्रूफ खाय फानो हिमलाय खाय चाकुं माता को आन्दाज आना जाया कानि म लामा दा करया हायपन आं पाठक कयो अब अगर मेरे साथ है तो निश्चित बगरा सौ गाय बिनी हिंदी आंग बाव किसे मिसल सेन दंगो इंडिया का हिंदी मानांगो पार्लियामेंट का ऑप्शन हंकाय आंगाबो इंडिया का बांगा जाक थांगा किसे मासन का अब अगर हमारा साथ है तो हम सब मिलकर कोशिश करेगा तो हमारे मकसद कभी ना कभी किसी से कोई भी मिल जाएगा आसकले जों सायिमला लायद्रंगौ हंकाय जों जे थांजा हंकाय आंनि ताबो नाहार मुंतांबा जस्टिस केनो जों जस्टिस के सुरु मुभमेंट सिमिया जस्टिस जों वानसान बिरदे गो बेक मनाया जस्टिस जों थांगा मुति फना पार्टी रांसाय खाबो सनाया जस्टिस का सिन अधिकार तुम बितां बारनि संविधान न ताबो जों अवेयरनेस खाना माता को अवेयरनेस खाना का जों जे हाउ त्रिपुरा बिकम पार्ट ऑफ इंडिया इंग्लिश के कब्रो के बाहे के त्रिपुरा भारत बाय हाबे किरिं लाइखा ओ करमान डॉक्यूमेंट ताम ताम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट वन ताम सेतों माफोर लाइसेनाय बुसतारि कार्यकरी का बस संसैमनो ओ एग्रीमेंट ताम स्कॉर्डिन सो 9टा आर्टिकल से तो इंस्ट्रूमेंट एक्सेसन आबरन संचिन बर मासनाय आम परीक्षा सा गणतंत्र का एक बुट बगै से पास फेल कटो हंका त्रिपुरा सिनि जे बारनि संविधान संजा 1950 का 91 से सेंसा सिंगला 10 बছর अंतर हंका आबरो जों स्राय स्राय सावै सिनि बरनो जों सिसार नांगनाय एवं बुयाफोर ना नाङा जों बय हंका सिनारो बारनि संविधान बर कार्यकरी हंका जोंले तेविसा सिटीजन जों बादिसे स्पेशल और वतन से तो मनाने नरो एवरे सिदा चिनि बागै तेसा पार्ट 16 नो सुलो वतन सकाबा आबो ताक सका अंकाय सासे साबाय चिनि बरफ खाय पार्ट 16 नो साइड करो ता नै रिलेशन अक और ता पार्ट 16 Part 16 tam saka sulo otako special provision relating to the certain classes or tam saka special chini baga alada provisions nambe protective provision o সংবিধান যেমন 330 342 জরা o assembly seat reservation municipality reservation homog reserve panchayat reservation ta parliamentary reservation or protective provision jaka singlo abahai kai double mane citizen other than citizen je alada citizen nagorik mama hanta che sana apke chaisa care khana bagai seto kedo sinti plare bagai kuno apa changra bangsule pura changra omonti sing challenge khana we have to challenge with the world supreme court su file makane angabo motamote ready kai to nikha angkai tabuk boi
corona kur kan tabo tik ani kar kaisa kun faika ang 5 lakh kan tabo ang salai tan ka 5 lakh kan no supreme court of file ke grasnai tabuk sini borok supreme court of pila sang case khaleka kan ang khlaikai jara donation na bobong ni joto number mobile number nomor nai whatsapp number case sharing ha ka kari registration kai pora registration number sabina thakoi tumine click hearing ka tini tai sabo tam tai intari order kan khawacha click aro din number khai ang sana haridan debor ma mostan khanya bagiya karon ang bujika dafani dukhono ang bujika thampiyon khawan jaka ang saimangka mai misa tanu he dukho kosto tanmangka जों बुसके थंजाका जों बुसके हामजाका बंग आं जेरै फुनुगु वान जिरो खोल शिपिं पाइमाने माइ पेमाने बर इसाते सयतुबु तुबुइ फाइसे फालिसे रांदैयो बतिके बर करि करि गनां खाका आं बगे ईश्वर ब जोंनो बिचारनाय आनि बिसास आइ डु बिलिभ बेला हामाय ककलमता मासलायका गमा हेकैना जों मो डिसकास आं तिंगा मत डिसकासन बंखा ताइसे बुबाग्रा आं बनो ताङै हिंका बानो सालजा खुब हलनि गेट आउट angkot isra angkot iman ang ado prochino ang probudino ang tai bubagara hinlia mangka tangkai bojodino yes besana pon nang bojodin ka au apurno opti khema salia asa samaspoti bo convener rekha a convener sana ringu ya khangkon thanda akrei anga sik asa halka da khamkhorong khana kai no buiner kai lebri sana thana asu bkhau kri khol asu boys kri khaplan ha ano saka toithar opti firik file to ga file lam ta mo file lam nai gano bo o file so man ano kupulung যেকোনো জায়গা বাসনে থাকা নারী করো যতন তো আনর আং যে সমান অখিল ভারতীয় আদিবাসী বিকাশ গ্রুপতি মুম্বাইকে মছি থিসিয়া তোমর বন রাষ্ট্রপতি লাস্ট অফ করো প্রয়োগ মিটিং প্রাণ বুংছি হজা বুঝকা কবি বেশি জন করো না গাবনি বাগৈ ন তাবুক जों চিন দ ফানো কমাই থানায় আঙর বাংলায় মোটামুটি তা আবার খলাইনা নাইতঙ্গ কেন এই সংগঠনে হাজার সংগঠনে কেন সংগঠনে জন্ম আং তাও খাইছি নাই জন্ম আং সানাই তাও খাসাইছি নাই কারণ আপ্রু বুবাগ্রানি সংগঠন বড় বড় ডিফেক্ট আবু বাংমা সানাই आं बुबाग्रा तुम तीन साका प्रदूत फेंका ये सरिदन न नों वैसा फारि मिल खेपे तैसा फारि आं सागाला सिबिएन तिबिएन तै तिरबा ताव नांगला अंखर न जां 6 मास बुबाग्रा ति मीटिंग आं हेमले 6 मास न बांग बाय तंथुन आं आप्रो बिनि जे ताबु कुमान काबारे सिखिबानो काबारे सिखो बाय काबारे साबा आंथनि गतो बरमनि तो जतनि बुल खाइबले हा मायं याब्रि जासा खेपलेब्रि ग्राटिटि प्रॉब्लम मान तो ग्राटिटि प्रॉब्लम आप्रो तो सरो फैसे फैनाय Gravity problem does not means edisipari simia. Joto tir problem sama si abano norok siagi si takuro bokoro hinkeke borono ti femong na play kan mede side kan ade. Ada sedi. Jeka pen logically guristu pikata greater tir problem no buje greater manta mo bebak tir problem tin bo sama se. Kento abano ta kisa buno ko katan to kata. Aba kaisa trick khai borono to ngrama se ni gaino bororok gade ba. Hangkai sung tabuk je BJP than to ba odikan kok sari hangkai. Ha? Nini ekta gaw sobawo nini ponchayta masa pasi BJP khane kiringke boro riyang kai kes sango kes khasi mano chigade apo fundamental right challenge like kai nengaro rilia moti moti BJP oro ni korong kai boro no thangai notice ma kai kle phaita suk se dunia ba ringyang kai ba neng traffic jam matong saita hetu ba gabalanya hambai ang tintang ro hasi kusi mas sangkai angke puno ব্যক্তিগত শত্রুং জায়গা ফেবা তাতাল সাকাংকাই দফানো আং বুকু বুইন সময়া ফেবা আং নাইনে খা সিনি কাইसा লিডাर न कक्ला तालबाय दफार अन इनफ्लुएंस थांगो नका आबा लगे लगे हिंबै बिरमान मान थांगो जों कुबुइ जतन सारा प्रेक्टिस माखाने आं तक 100% कुबुइ माखा मेबले जरा दुकान बागे चाफासे आं 3 तारिख रि फेने मासे आनि रां टेक्स मान आसा तमा माय था का बन खमा साने मातंबले दादा 15 तारिख सारा गलागनै जों दुकान बागे चावा ताताल जा फासिंगेता कुबुइखे जतन थासे कुबुइ मानाय वासा फासे दादा आपनारा कि दाबि काई ना এটা আমরা এমনি দাবি করছি না আসলে এমনি কেন ইসব সানা এমরা এমনি চলা হ্যাঁ আপনারা তো এই বারোটা আইসে বারোটা থাকবার কি কেন্দ্র ত্রিপুরায় থাকবেন সানা কক্রিয়া কিলে আপনাদের রাজ্য রয়েছে রাষ্ট্র রয়েছে আমরা সাইন দেবলে চা দোকানত থাকাই সাকিবলে আংকি কিরিবা 10-15 জন ওয়ানসাং সাইন বানা বা কোহলতে পারা ঠিক ঠিক সারনে আং সেটা বাংলাদেশ থেকে আপনার যেখানে আমি সুতো থাক দেখছি তো নাং সাপ্লাই তাম কীর্তনা বারো আলোচনা প্রয়োজন